Le Seigneur, je voudrais vous dire ceci, le Seigneur a un avenir extraordinaire pour cette église. Je répète, le Seigneur a un avenir extraordinaire pour cette église. Vous savez, dans 1 Samuel au chapitre 20, David était dans un temps difficile. Il était pourchassé par Saül. On voulait atteindre à sa vie.
Et la parole de Dieu nous dit qu'il s'enfuit dans une caverne. اولا سيدي ربي يناد باللي يروي الغريون الغاره Et là se sont rassemblés autour de lui 400 hommes. دينا غزينا سيدا زال 400 يرقزنا La parole de Dieu nous dit que c'était des gens qui étaient dans des dettes. اولا سيدي ربي يناد باللي رقزنا الناس ديزين لا نسعان طلافان C'était des gens qui étaient dans la détresse. لا ندير قزاني قلا يدي تعدين كسوعني وعراني قضعان لا ياس Et certains d'entre eux étaient amers et mécontents. يشيران سكسان لا نشور نترزق وفرحنا راه À vue humaine, ديت مغلي بومدان c'était un groupe sans avenir. يلا ما كاين ديوث ندربحنا الغشي وسعنا راه كسيرم C'était quelques centaines de personnes qui étaient rassemblées avec David. شيران ميات قرقزان يدي نشمع انك داود Mes frères et sœurs, une chose a fait la différence. ايت مثلا تسمت نيوث الحاجه كان تبيد الخلاف C'est que l'onction de Dieu était sur David. لكن الدهنا سيدي ربي تلاغ في داود La puissance du Saint-Esprit était sur cet homme. تزمرت نروح يقدسن تلاغ في رقزاكي Comme la puissance du Saint-Esprit est dans cette église. اما كاين تلاغ الدهنا نروح يقدسن في المسجد Comme ياكي l'onction de Dieu est dans cette église. اما كاين تلاغ دهنا سيدي ربي في المسجد ياكي Et c'est pour ça que ce groupe de quelques centaines de personnes, غفا ياكي 100 ثقينا 4 ثقينين 100 من الغشي lorsque nous les retrouvons dans le livre des chroniques, مرة نعاود الناف ديت كتاف مزروي ce ne sont plus des gens dans les dettes. ماشي ندير كازان قلان تشورن في Ce ne sont الطلافان plus des gens mécontents. ماشي دير كازان Ce يقرفان ne sont plus des gens dans la détresse. ماشي دير كازان يقضعن لا ياس Mais ces gens sont devenus des soldats. لا معنى غير كازنا كيني وغالن ضلع Ces سكر gens sont devenus des généraux de Dieu. كازنا كي وغالن ضلع سكر نسيدي ربي Ces gens sont devenus une armée pour le Seigneur. كازنا كيني وغالن تربع طلع سكر يوم Et غلال laisse-moi donner une prophétie maintenant sur cette église. جاية تبغي غتفكر نبي في مسجدة ياكي Je prophétise que cette église n'est pas seulement une église, بغي غادي غادي نبي بلي مسجدة ماشي مسجدة mais كان cette église est une immense armée pour le Seigneur. لا معنى تربع طلع سكر يوم غلال Cette église est une immense armée pour Jésus. مسجدة يني تربع طلع سكر Ce يسوع ne sont pas seulement des chrétiens qui sont ici. ماشي كان دي مسيحيين قلان Ce ذاكي sont des soldats. لا معنى ضلع Ce sont سكر des militaires. ضلع Ce سكر sont des hommes et des femmes دير كازانك تلاوين qui vont gagner le pays. راه دير بحال سمورث L'armée de David لا سكر داود a maintenant influencé toute la nation. تكشم في زرار مرة سمورث De ces quelques centaines de personnes, شرايا كان يرقزن Dieu a révélé sa gloire sur tout le pays. يسيد ربي في قناد العظيمة سخف سمورث Et مرة moi je te dis que depuis les quelques centaines de personnes qui sont ici, جايك ديني قبل شنو يقلان هاد الشارع كان مياس يقلان parce ذاكي que vous êtes en train de suivre celui qui est loin. شنو يعني مصطفى وين كني تودهنان Vous êtes en train de suivre le grand Jésus qui a reçu l'onction. مصطفى يسوع المسيح مقرن يدي طفن دهنا Votre église va influencer toute l'Algérie. تمسكيدا وانا تيزرير تموت الجزائر Votre مرة église va influencer tout le pays. تمسكيدا وانا تيزرير تموت الجزائر Et مرة amener la gloire de Dieu sur la nation. ودوي العظيم سيدي ربي غا في سمورثا Comme l'apôtre Paul, peut-être dites-vous, يسمر حالا مقداش بولوس il y a parmi nous peu de gens sages. لا ذي اللي دقيقة رانا غوي وكيسن Il y a parmi nous peu de gens riches. يسمر حالا ذيك يا رانا غي مركنتيان Il y a parmi nous peu de gens puissants. لا وذيك ساعة امكان مقرن Mais écoutez ce que dit le Seigneur. لا ما حسيت شو ندي قار سيدي ربي Écoutez ce que dit le Seigneur à l'église de Tizi Ouzou. حسيت شو ندي قار سيدي ربي غاتي مسجدان تيزي وزون Dieu a choisi. سيدي ربي يخسار Dieu a choisi. سيدي ربي يخسار Dieu a choisi. سيدي ربي يخسار Tourne-toi vers ton voisin. الزغر كيماشي كلانا سماك Dis-lui, Dieu t'a choisi. الناس ربي يخسريك Dieu t'a ربي choisi. يخسريكم Dieu t'a choisi. ربي يخسريك Dieu t'a choisi. ربي يخسريك Il a choisi يخسار les choses faibles du monde الحوايج تضعفين الدنيت pour confondre les fortes. هو كان هادي السنقلاب هادي السعرق سيدي جهدنا Il a choisi les choses qui ne sont rien يخسر الحوايج ونسعي غزال pour réduire à néant celles qui sont, هو كان هادي السغليه سيدي جهدنا afin que nulle chair ne se glorifie devant هو le كان السليال Seigneur. الجتان غير عظمني سميسا Alléluia. هاليلويا Alléluia. هاليلويا Alléluia. Alléluia. J'aimerais ouvrir la parole de Dieu. بغي نفتح اولا سيدي ربي Je lis 3 textes rapidement.
أدغرغ ثلاثة يدرسنس المغاولة. D'abord le psaume 103, أدغرغ الزبور هليل 103. les 5 premiers versets. خمسة تصدرين في مزورة. Mon âme bénit l'Éternel. أيوة مغلال بارك أثر واحد فيه وحمد Que مغلال. tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. أين كيلان ذيان غادي بارك يسميس. يمقدس. Mon âme bénit أثر l'Éternel. واحد فيه وتحمد مغلال. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. وتتسوى يرى الخير فيسا. C'est lui qui pardonne toutes tes هذا iniquités. نتساهم يسمح ذنوبات فيما. C'est lui qui guérit toutes tes هذا maladies. نتساهم يمسح لانسم كل هلاكات C'est فيما. lui qui délivre ta vie de la fausse. هذا نتساهم راه ديك صار واحد يمسي السرافة. Qui te couronne de bonté et de نتساهم miséricorde. مسل سن الهون أو كذا الرحمة. C'est lui qui أنت عصافة. il rassasie de bien ta vieillesse. هذا نتساهم دي كميسا دي الصالون ثم غرينم. Et écoutez bien, il te fait rajeunir comme l'aigle. سد مليح يرنا أكم ديرتي أكم يرتي المزيثة. أتفرفر هذا ميكيزارة. Job chapitre 39, يوب 39. les versets 30 et 31. 30 تصدرين 30 31. Job 39, 30 et 31. يوب 39 30 31. Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève يعني السلام رينش et qu'il كي يقدر ديال فد سيغني et qu'il place son nid sur les hauteurs? يرنا غادي يسفد العشيس ديك مكان عليا. C'est dans les rochers qu'il habite. لا معناه في يزرع مقرون يكسفداد العشيس. C'est là qu'il a sa maison, دينا خدم خميس sur le haut des rochers, دينا يزرع عليا sur le sommet des montagnes. غف قشاش نتورارا. Et enfin dans Ésaïe, ايه دي كتبت نبي اشعياء au chapitre 40 خف 40 et au verset 28, صدر 28. ne le sais-tu pas? يعني الزريدرة Ne l'as-tu pas appris? يعني الزريدرة C'est le Dieu d'éternité. ربي C'est مغلال. l'Éternel qui a créé les extrémités de la ذا terre. مغلال ذي نتسان دي خلقن في قرنيين Il الدنيسة. ne se fatigue pas. وري عقو يران Il ne se lasse pas. وري عقو On ne يران peut sonder son intelligence. وري نزمر ران نسنقد ثمو سنين نسنا الفهمين نسا. Il donne de la force à celui qui est إذا fatigué. نتسدي تسكن تزمرتي وين يعيان. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en إذا نتسان défaillance. يسنر نيان الجهد نوين يفتشلن. Les adolescents se fatiguent et se lassent. المزيان عقون لحون عقون. Les jeunes hommes chancellent. المزيان تنققولان غلين. Mais ceux qui se confient en لا l'Éternel, معنا ويدا تشلنا في ceux مغلال. qui se confient en ويدا l'Éternel, تشلنا في ceux qui مغلال. se confient en l'Éternel, ويدا تشلنا في ils مغلال. renouvellent leur force. هذا نتسدي تعاود الجهد Ils نسنا. prennent le vol comme les نسني لا aigles. تفرفرنا Ils ميقوثار. prennent le vol comme les لا aigles. تفرفرنا Ils ميقوثار. prennent le vol comme les تفرفرنا aigles. ميقوثار. Ils courent نتنا et ne تسلنا. se lassent وركونا point. ران. Ils marchent يفرحون. et ne se fatiguent وفي jamais. تشلنا Dit ورجينا le في Seigneur. Amen. يدينا وسيدي ربي Amen. امين. Amen. Nous applaudissons la parole de Dieu très très اسنو très fort. تفوسي وولا نسيدي ربي. Alléluia. Je veux que tu dises à celui qui est à côté de toi. بغي غسنيتي وين قلنا نعرف ماشي نعرف تماما. Je veux que tu lui dises, écoute-moi bien, الناس حسيد مليح. tu es un aigle. شتيني دي كيثر. Tu نخشميني في es كيثر. un aigle. شميني نشتيني دي Tu كيثر. es un دي aigle. كيثر يصليها. Frères et sœurs, cette église, هاي تمثلتي سماتين تمسكيتا ياكيا. c'est le rassemblement des aigles. ذا نجمعني كوثارة. C'est le rassemblement des ذا aigles. نجمعني كوثارة. Alléluia. هاليلويا. Vous savez, les aigles, ça a des ailes. Il n'y a aucun oiseau qui a des ailes plus grandes que l'aigle. ولاش افروخ سعاني فراون مقرون اميذني كيثر. Est-ce que tu peux étendre tes ailes? زمر ذا كاينات حضرت فرفرم. ايش كان؟ Même si tu donnes un petit coup à ton voisin, c'est pas grave. ما بسيت كي تصيوت انت يثاهي وين Tu es un aigle. ذا كيثر يصليها. Étends tes ailes. Montre-moi comment tu étends tes ailes. وريد دا ماشي تفرفرد وريد فراونيش وريد ياه. Alléluia. Nous sommes des aigles. نكني دي كوثارة. Nous sommes des aigles. دي كوثارة. Alléluia. هاليلويا. Et j'aimerais dire 6 choses يبغي غادي نغسل ستة الحوايج. sur les aigles. عفوا يعني يقدر. 6 points importants ستة تنقيذ نكسع نزال de ce que تنقران. cela signifie que d'être un aigle dans la maison de ذا Dieu. شوي ذي المعنى ذاك نتسالي ذي كيثر دكو خامن سيدي ربي. Je voudrais te dire premièrement باقي نغ الحاجة ثم زواروث. que tu es né dans la famille des aigles. ذاك نصلولوض كتواشولت نيكوثارة. Tu es né dans la famille des aigles. صلولوض كذي تواشولت نيكوثارة. Qu'est-ce que je veux dire par là? ذا شو بغي غادي نغ كونشتاكيا. Je veux dire que être chrétien, ce n'est pas venir à l'église. بغي غادي نغ
ذاكين مرسلي دا مسيحي المعنى ماشي غادا صدغر في مسكيتها Je veux dire qu'être chrétien, ce n'est pas prier. بغي غادي نقبل مرسلي دا مسيحي ماشي دا المعنى تتزلط Je veux dire qu'être chrétien, ce n'est pas savoir par cœur les chants de l'église. بغي غادي نقبل مرسلي دا مسيحي ماشي دا المعنى ذاك نتي سينوض باغ كور نقول لك شنو وين شنو Je veux te dire qu'être chrétien, c'est avoir reçu un miracle dans sa vie. بغي غادي ذاك مرسلي دا مسيحي عرفتي اللي دوينا دي يطفون غادي عايشين المعجزه كتدر فيك La parole de Dieu nous dit que la vie chrétienne commence au moment où tu nais de nouveau. يا ولا سيدي ربي يناد باللي المعجزه يا دضرو مرض لا لطنا ما تعوض تلاليث À l'intérieur de toi, زدخليك au moment où tu reçois Jésus, لكن كان رزق فلوض يسوع un miracle se produit. المعجزه دضرو زدخليك Tu ne vas pas essayer de t'améliorer. وستعرض ضرا تنرنيض Tu ne vas pas essayer de vivre une meilleure vie. وستعرض ضرا تدير تدير تفازن Mais la parole de Dieu nous dit si quelqu'un vient vers Jésus, المعنى ولا سيدي ربي يناد باللي وين راه يسن غير المسيح les choses anciennes sont passées. الحوايج تقدمين عدان Toutes choses deviennent nouvelles. أسنت الحوايج هذا سنت Toutes choses تجديدين deviennent هذا سنت nouvelles. الحوايج Toutes تجديدين choses deviennent nouvelles. Et lorsque tu nais de nouveau, يمرض لالوز ما تعوضوش لاليث un miracle se produit dans ta vie. يتسيلي ديال المعجزه كتدر فيك Désormais, tu deviens un enfant de Dieu. يسكاسني غتغلط ميس سيدي ربي Ta nature change. طبع عينك كتبدل Ta famille change. واش ولدي كتبدل Tu deviens un enfant du Seigneur. غتغلط ميس Un نمغلال fils de Dieu. ميس سيدي ربي Fille de Dieu. يليس سيدي Tu ربي n'es plus de cette terre. تغلط الناس دوني ثينا في Désormais, ton القاعه royaume est dans le ciel. لا معناه تقل ديني كتسندقيني Frères et sœurs, cette expérience est fondamentale. يا ما فاتي السماثين اجر فياني غير نرد عشما كديني ساعه نزال دمقران Je rencontre trop de chrétiens qui sont dans l'église. تسميلا لي غدا تصني مسيحيين قلانك في مسكيتا Et il semble qu'ils sont là depuis des années et rien ne change. ديال السنين قميلانك في مسكيتا لا معنى ولا شي في دلن ديك السنه Et la raison de cela, اي سبان واش تاقي c'est que bien souvent, ils n'ont pas fait cette expérience. اتص انت كالذاكن وتجربنا راه الحاجه يقينا المعجزه Ils يقينا n'ont pas vécu ce miracle de la nouvelle naissance. ودعشنا المعجزه يني وانت لالي تجديد Si tu reçois ce miracle, اما الا تعاشض المعجزه et tu يقينا peux le recevoir ce matin, يتصبح تاقيني الزمر ذا عاشض si tu نشتاقي reçois ce miracle, ما الا تفوز tu تعاشض المعجزه vas يقينا recevoir une vie toute nouvelle. تسعود تدير التجديد Et tout va changer. اي كل شيء Et يبدل tout va changer. كل شيء يبدل Et tout va changer. كل شيء يبدل Laissez-moi vous donner le témoignage d'une dame qui est venue dans l'église. او نتفكر يوسن شهاده يوسن تمطوسي دي وسانا في مسجد النخ Elle s'appelle Louise. اسمي لويز Lorsqu'elle arrive dans l'église, مد تكشمر في مسجدها elle est presque, comment on dit, une SDF, ça se dit ici, une femme qui ساعه خمس كنت تعيشي قبره 18 قبره C'est-à-dire, elle n'a plus de travail, وساعه الخدمه elle n'a plus de maison, وساعه خام elle est logée par des assistantes sociales. تعيشي كان كيران دوك لي وين لي اسوسياسيون Voilà, elle reçoit un peu d'argent de l'État. كيرا تمورث الحكومه تكاسد شي يسور ديون Elle n'a même pas assez d'argent pour subvenir aux besoins de ses enfants. وساعه ولا دي صور ديالي وكنا تعيش الراويس Et elle est dans une grande détresse. تقضى على ياس مسكين تشور ذو قورانا Une détresse spirituelle, اما ذي الروح mais aussi une détresse matérielle. اما ذا غني غدي الجتينس نغدي الخصاصينس Et quelqu'un lui parle du Seigneur. الا وزدي هضرنا غف سيدنا Quelqu'un lui dit, si tu viens vers Jésus comme nous l'avons chanté, يلا يونس ديالنا لو كان تمرض السياسه على المسيح ما كاين يدنشنا ta vie va changer. تدرتي ما تبدل Alors un dimanche matin, elle se lève تغيونا يون الحد الصباح تكرد et elle prend la direction de l'église. تروح ندير في مسجدها Elle arrive, il y a beaucoup de monde comme ici. في الحقاد تصل الغشي قلانا مذاقي Elle s'assoit tout au fond. سقيمر ثقرا Et là, elle va entendre le message que je te prêche maintenant. اي تسلا غينا كارك دينيغ Si tu donnes ta vie à Jésus, ني غاد ما الا تموضوس تدرتي كي tu يسوع vas naître de nouveau. اتعاد تعوض تلاليث Tu vas recevoir la vie de Dieu. اتاد تفوز تدرت نسيدي ربي Et ta vie va changer. غا تدرتي ما تبدل تدرتي كتبدل Personne ne lui parle. ولا شوني زدي هضرنا Personne ne va l'aider. ولا شوني تعاوننا Mais cette femme dans son cœur, دغا توصيني elle dit, je reçois Jésus. نادق في الغيا Et à يسوع partir d'aujourd'hui, je commence une vie nouvelle. سيادة سوان هذا سعوق تدير تجديد J'ai tout raté.
يروح سروح J'ai كلش échoué. تخسر كلش. Mais à partir d'aujourd'hui, لا معنى السيادة je سوانا. remets ma vie entre les mains du Seigneur. هذا الرغتو درتي وياري فسن سيدي. Et je compte sur toi, Seigneur, بغا تشي الغفر لك يا سيدي. pour que tu viennes me délivrer. إوا كاين هذا الصديد Et سرحابة. cette femme va venir pendant 1 année. يسمتو صايني تكمل كي تصدقت مسجدة. Elle va أزال elle نسقاسة. va s'asseoir et elle va écouter la semence de Dieu. تساسد تغيمي تسلي زريعان سيدي ربي تزون تقوليسا. Elle va écouter la parole de Dieu. تسلي ووالن سيدي ربي. Frères et sœurs, cette parole est une semence. أي سما فينا ولا كيني الزريعان. Si tu la plantes dans ton cœur, لو كانت زوطات تقوليش تقولي alors ما. la parole de Dieu nous dit elle va grandir. يا وانا سيدي ربي يناد بلي زريعاني Elle va غاتي grandir. مغور. غاتي Et elle va مغور. porter beaucoup de fruits. غاد مدة تصنع Je الفكيان. n'ai pas le temps de vous expliquer tout ce qui s'est passé dans la vie de Louise. وساي غير تصنع الوقت وكنا ونتفاهم غير الحوايج في الدلانك ودرتنا Mais لويزا. alors qu'elle entendait les messages de foi, انتات ما كنت تسلي الخبرات النين غير الخبر النين الايمان. alors qu'elle entendait les messages sur la réussite, متحسيس الخبار اللي يهضرنا في الرباح. alors qu'elle entendait les messages de changement, متسلغ في الخبار اللي يهضرنا في الدال. cette femme a dit je n'ai pas de raison de rester dans cette situation. فهمتو ثايني سنادو ساعي غير السبان انا يتجنات كملا السوايع ثاينا كتودر ثاقينا. Elle s'est levée dans la foi en Jésus. غتكرت السليمان دي يسوع. Et avec presque rien, يدغانس قولاش أنا- درسولاش. elle a fondé une entreprise. تخدم يون لونتربريز يون لوزين دا مشطوحه. Dans cette année où elle était dans la maison de Dieu, سكاسني غندا غيد تساسر وخا من سيدي ربي. à l'époque, c'était l'État qui la nourrissait. ذي الوقت ني تلاد الحكومه تتعيشنا. Aujourd'hui, mes amis, السايني غيمدوكالا. les choses ont complètement changé. الحوايج في الدل نتاوكا. Nous avons une banque alimentaire à l'église. نسعى يوسن وخا ما كاينين الشاي عند تمدون القوت يمغفان. C'est elle qui amène toute la nourriture pour pouvoir nourrir les autres. هذا نتاتي دي تساوين القوت يوكنا الشويه. هاليلويا. Et il y a quelques dimanches, يشيران الحدار ذفير. elle est venue vers moi. تروح دار غوري. Elle m'a dit, pasteur, prie pour moi. ثنايا دايما كتزال في الليل. Pourquoi? اشو Elle m'a dit, je suis invitée par la ministre de l'écologie. ثنايا دا تعرضي المينستر الايكولوجي. Elle dit, toi, tu es invité par la ministre. كميني تعرضيكم لا مينستر. Elle تنغلفت. m'a dit, oui, ils ont entendu de ce que j'ai fait de mon entreprise. ثنايا خاطر سلانس وشو خدمه غسل لوزينينو. Et ils veulent savoir comment j'ai fait. زغنا نيد امشي خدمه غي وكنا توصل غروان شتنا. Alors, pasteur, prie pour moi pour que je sois un témoin devant cette femme. غاسنا يدا مكس الظرف لي وكنا ديال اختيني قيت زات انتم توساقينا. Alléluia! هاليلويا. Alléluia! Parce que lorsque tu viens vers Jésus, خاطر مرض الصدغ يسوع. alors tu deviens une nouvelle créature. تغلظ الخليقه جديد. Les choses anciennes sont passées. الحوايج جوك تقدمين عدانت. Désormais, tu entres dans la famille des لا معنى aigles. ثورة غتكشمط Tu entres dans la famille des aigles. غتكشمط دي تواشلتني Tu n'es كوزار. plus un petit poulet. ماشي ماشي ضيا زيدة مشطوحة. Tu n'es plus un petit poulet. ماشي ضيا زيدة مشطوحة. Frères et sœurs, il y a trop de chrétiens qui vivent leur vie chrétienne comme des poulets. أي سمعتي مثلا أتصني مسيحيين كتير تودر سنسنا كمو يا زيدة Ça مشطوحة. se passe au ras de la terre. تتغي من كان القاعة. C'est uniquement les choses de la terre. تغي من كان دينا في الحوايج ديال On القاعة. se bat pour les petites choses de la terre. تسنى غير في الحوايج ديال القاعة. Parfois, on donne un coup de bec à son voisin. تيكون نقف وين يقلنا Regardez les تمنى. petites choses de la terre. نقول كان الحوايج تمشطح من Mais القاعة. Dieu te dit aujourd'hui, لا معنى الساكي شي قال سيدي ربي. mais tu n'es pas un poulet. شتيني ماشي ضيا Tu زيد. es un aigle. ديكيزار. Aigle. Envole-toi. فرفرة في منيشة. Envole-toi. فرفرة في Tu es منيشة. fait pour les grands espaces. روح في مانيك فرفر كدي Tu n'es علينا. pas fait pour les petites choses de la terre. Tu n'es pas fait pour les petites choses de la terre. وتاخذ مضراي الحوايج نلقى عنده نيسة. Tu es né pour être dans l'air. خلونا في وكنا تفرفر تقيني. Alléluia. هاليلويا. Vous savez, Alléluia. Beaucoup de pays puissants ont pris l'aigle pour leur emblème.
aṭas n tmura iqeddmen igider xedment في الدرابونسن ما كاين لي شارنسن نتزمرت L'Empire romain avait l'aigle pour bannière. الرومانيين كاين يخدمن ذاك يدير سرسنا في الدرابونسن Les États-Unis aujourd'hui ont l'aigle pour bannière. الامريكان ذا غنيان نستخدمن يدير كاع في الدرابونسن في علمت نسن Pourquoi? Parce que l'aigle c'est le roi des oiseaux. اشو غير خاطر يقدر يتسمى ذاك اللي ذني فراخ نيغني C'est un animal qui domine. ديوني غير سيو انت يحكمن مرا يتفرفير Quand tu le vois là-haut dans le ciel, طوليت وساوين تقيني il domine. انت يحكمها في كلش Il domine. يحكمها في كلش Et moi je dis à l'église, السكينه ديني قسم vous زكيثا n'êtes pas fait pour subir. شنو يوقع لكون هذا يعني وكنا تقفل مكان الامور ما دغلين في اللون Vous n'êtes pas des victimes. شنو ماشي كانت تقفل من الحوايج ما دغلين في اللون Vous êtes fait pour dominer. لا معنى شنو سلام ذاك وكنا تحكمها Dominer les circonstances. وكنا تحكمها في السواعين Dominer les problèmes. تحكمها في وقورنا Dominer les difficultés. تحكمها في السواعين وعرنا Beaucoup de chrétiens pensent عطاسني مسيحيين تخممن que la première raison pour laquelle nous avons été créés, اذا كان السبه تم سواروسي ومين يقدر نتوخلق c'est pour adorer le Seigneur. هو كنا نعبد سيدي ربي Mais si nous retournons à la Bible, لا معنى لو كنا نغلى طريقة السن nous voyons bien sûr que cette dimension est réelle. نولي بلي ضد الصح يسوي راكين لا ديمونسيون ينيدين يلا عند الصح Mais en fait, la première raison pour laquelle Dieu a créé l'homme, لا معنى السبه تم الزواروس يخاف يخلق سيدي ربي مدان relisez la Genèse. عاود صغر نشتي ديال اصل الدنيا La parole de Dieu nous dit que l'homme a été créé pour dominer sur la terre. ولا سيدي ربي ند بلي مدان يخلق يتوخلق دي ولكن هذه يحكمها في القاع عنده Dieu النيثه a créé l'homme pour qu'il soit un aigle au milieu de cette terre. سيدي ربي خلق مداني ولكن ديال ذي كيدير ديال القاع عنده Alors mon النيثه frère, ma soeur, ne deviens pas un poulet. هي ما ولت موت على رضا Tu يزيد es un aigle. شتيني نخشميني Tu es un aigle. ذي كيدير Tu es un aigle. Je veux dire une deuxième chose. اديني غير حاجه في السناف Et nous l'avons lu dans la parole de Dieu tout à l'heure. دايني نغرانس قال لنا تقوال سيدي ربي L'aigle, c'est l'oiseau. يكيدير ذا فروخ Il va construire son nid très haut dans la montagne. يفنوا العشيس في قشاش ندورار Aucun oiseau ne monte aussi haut que l'aigle dans la montagne. ولاش افروخ تفرفيرن يقتعليا كثر نكيدير Il aime les hauteurs. نتيحملي مكان Il عليا aime les lieux élevés. يحملي مكان عليا مليح Je suis sûr que les aigles aiment la Kabylie. ومن بلي قدر حملن ثمور في القبايل Parce qu'il y a de telles merveilleuses montagnes. خاطر تصني دورار اشكي ثاني قلانا Mais l'aigle, il cherche à aller très haut. لا معناه يقدر دونيك تسنادين ديال الساعه لي مانيسا Il va sur la montagne. يتسالي في قشاش ندورار Et je voudrais te dire de la part de Dieu, يبغاك ديني غسات صغر سيدي ربي Dieu veut que toi aussi tu aies ta montagne. سيدي ربي يبغاك كيما داك تصعود ادراري ينمن ادراري ينشا Dieu veut que tu construises ta vie chrétienne en allant très haut dans la سيدي présence de ربي Dieu. يبغاك تفنوض تدرتي تمسيحيت مرة صليت غير في قشوش ودرار Regarde tous les serviteurs et toutes les servantes de la parole. ولي غير قداشين يقلان كوالن سيدي ربي Ils ont tous eu leur montagne. كل يوم ديك السن يسعى دراريس Moïse avait sa montagne où il rencontrait Dieu. موسى إلا يسعى دراريس عندك تروحوا يتملي لي داك سيدي ربي Josué avait sa montagne où il rencontrait le chef de l'armée de l'Éternel. يشوع إلا يسعى دراريس عندك تروحوا يتملي لي داك ذم قران الله عسكر نوم غلال Jésus avait sa montagne où il rencontrait le Père. يسوع المسيح إلا يسعى دراريس عندك تروحوا يتملي لي داك ذو فافاث Paul avait sa montagne où il était en communion avec Dieu. بولوس إلا يسعى دراريس داغنا نداغي دي تملي لي أكون سيدي ربي Mon frère, ma soeur, أيما ولتما tu es un aigle. ديكي داري صليت Monte dans la présence de ألي Dieu. غير فيلين سيدي ربي Jour après jour. أسد في روايوثا Le lieu le plus important de ta vie. أم كان ريسعو نزل مقرن كثر كثو درتيك Parce que tu es un aigle. خاطري مثل ذا كيزار C'est d'aller très haut. ذاك نتعلي دي Va مانيشا poser ta vie très haut dans la الروح présence de سرسو Dieu. درتيك كان عليا ندي فيلين سيدي ربي Va mettre ta famille très haut dans la présence de وروح Dieu. هاوي ثما شولتيك الساعة اللي تدا سوا ندي فيلين سيدي ربي Va mettre ton ministère très haut dans la présence de هاوي Dieu. نخديشيك الساعة اللي تدا سوا نغرتي لين سيدي ربي Va mettre l'église très haut dans la présence de وروح هاوي Dieu. ثم زكيداينك الساعة اللي تدا سوا نغرتي لين سيدي C'est ربي ainsi que
Dieu va te donner la victoire. دغا كي نارك ديفك سيدي ربي Je suis en ترناوسا train de parler de prière. يهضر غد زاكينيغ في Je الزليصة suis en train de parler de communion avec Dieu. هضر غد زاكينيغ في الدوكليا كنت سيدي ربي Je suis en train de te dire, si tu as cette communion avec le Seigneur, Dieu va te bénir. لك دقاروغ بغاك دينيغ بلا ما صعيت دوكليا كنت سيدي ربي بلا شكا كيفاش Lorsque nous avons commencé notre église, ما كاينين في ذات مسكينة النخ nous ne connaissions rien à cette dimension de la prière. نلاو نسينيارا ونلحق راه البعدين غلا ديمونسيون غريس سويرا كينا انتظليثا Nous ne connaissions rien à cette dimension de l'intercession. ونلاو نسينارا دا نكشي مرة تاسك سويرا كينا نو شفاعة D'aller très haut dans la présence de Dieu. لكن مرة نروح من بعيد نساع لي ما نروح عرسيلي نسيدي ربي Et voilà que nous avons été invités pour une campagne d'évangélisation dans un pays d'Afrique. لا نشدنا غد ذاك نروح نبشر الخبر من الخير قلت نتمورت تفريق تلمس لافريك سنترال وشي C'est ça, c'est ça. تفريق تلمس Et dans ce pays, nous avons vécu une campagne d'évangélisation extraordinaire. زغاك سمورتني نبشر الخبر من الخير نعشت كرا الامور شكي تنفزن À la fin de la campagne, il y avait tellement de guérisons اي غير سكر نجمع الناس كان الله لنا الطاس الا هو الطاس نحلو que les gens allaient chercher les malades dans les hôpitaux. الميروح نوياض سوفوغند ايموزانسيس في تراسا Ils les amenaient sur des lits devant l'estrade. تاوينتني داك كينيغ فوس ونسن تاوينتني داك الاسترادا Parce que la puissance de Dieu guérissait les malades. خاطر ثلاثة زمرت نصدر بيت السحلاية Si مضانا tu es malade, tu peux être guéri ce matin. تصبحي تاين مالك لي كليتا الكيض Tu زمرنا peux recevoir تحلوض la guérison maintenant. زمرنا تفتح اللو Au ثورا nom de Jésus. سيس من يسوع Reçois ta guérison. تفتح اللو Reçois ينشا ta guérison. تفتح اللو ينام Ta hanche est guérie maintenant. ثورا كاينين Ta hanche est guérie au nom de Jésus. مسيك يحلنا مسيم يحلى Reçois ثورا cette parole de Dieu, le Seigneur te touche. ربي لا ينولك من غني ينولك ثورا Ta hanche est guérie dans le nom de Jésus. Alléluia. Je déclare la parole de Dieu. Sois guéri au nom de Jésus. Shambaradamanda Shanta. Au nom de Jésus-Christ. سيس من يسوع Alléluia. Nous pensions que quelque part ça venait un peu de nous. اين غير بلدنا انشني صغور نغيد يوسا On a dit, wow, on est des bons évangélistes. كان الناس بلين كنيا بيان ودي تبشر الخبر من الخير Ah, on a vraiment un grand ministère. نسعى القديش مقران Et à la fin de cette campagne d'évangélisation, سكر نجمع نبشر الخبر من الخير le pasteur qui avait organisé ces rencontres ام كساني غادي يخدمنا نجمع النيا a dit, je voudrais que vous alliez prier avec, vous alliez bénir plutôt les intercesseurs qui ont prié pendant la campagne. شكعيزاني الناس تروح مغروي ديك شوف عن غفو نجمع النيا نبشر الخبر من الخير Et nous avons dit, il n'y a pas de problème. الناس ولا شكور Ah, nous pensions que c'était un groupe de gens qui priaient comme ça quelques minutes avant les réunions. نغيل كان كي يوسف نتربح كان كي تزلنا كي كيران دقائق قبل نجمع Et nous sommes arrivés devant plusieurs dizaines de personnes. غنروح نفد كيران عشرات من الغاشيه كي تزلنا Et ils ont commencé à nous expliquer ce qu'ils avaient fait. صغار بدا فهمنا غد ذا شو خدمنا Ils avaient mis en place un roulement de prière 24 heures sur 24. خدمنا ما كاينين ديوس نتربح فير صايص تزلنا Certains priaient 8 heures بلا نحفاس كي تزلنا 8 et سوايع d'autres 8 heures. ويا 8 سوايع Et il y avait encore un autre groupe qui priait 8 ثلاثة heures. البحث النظام تزلنا 8 سوايع Et النظام pendant toute cette campagne d'évangélisation, إذ قسنني أكنو بشر الخبر من الخير il y a des aigles qui sont allés dans la montagne. هاليلويا لاني كوزاري قولين Il y a des aigles qui sont allés dans la montagne. لاني كوزاري قولين غير Et ils ont دولار été chercher la bénédiction de Dieu. روحان بنت الفركان سيدي ربي Et au travers de la prière, ils ont amené la bénédiction de Dieu dans غاس cette تصلي campagne. بنت الفركان سيدي ربي Et nous avons réalisé, يتغنى الردس ce الخفار n'est pas nous, ماشي ce n'est نكوني pas notre ministère, ماشي ce نقضيش n'est الناغ pas ce que Dieu nous a donné, ماشي دانا غدي في كاس سيدي ربي mais ce sont les aigles qui sont dans la montagne. لا معنا دي كوزاري Ce sont les قلانا في aigles qui sont dans la دولار montagne. دي كوزاري قلانا في دولار Montez dans la montagne. اليس في Ne دولار laissez personne vous prendre la montagne. وتجات ولادي ونوني كسافر Nous نوانا sommes passés peu après dans un temps très difficile dans l'église. ومن بعد نساعدات خير الوقت في صعفوني وعرن ملحك Nous مسكيزان avons voulu amener la dimension du Saint-Esprit dans la maison de Dieu. نبغى ادناوي تزمرت مقرن ملح نروح القدوس في Et مسكيزان beaucoup de gens n'étaient pas d'accord. يا تاسو نقفي لا Ils نشتني préféraient rester dans la religion. تاسي كبغاني القيمه نزيد Alors ديانا la moitié de l'église est partie. بغا نفسيت مسكيزان فغن Pasteur, je t'encourage. ايا مكسان كيف غفوز Si 50 personnes religieuses quittent ton église, بما الا 50 ديانيه ناري فغنسيت مسكيزاينك n'aie pas peur. وانت قدران Parce que Dieu va amener 500 personnes remplies du Saint-Esprit dans la maison. يا Alléluia.
خاطر سيدي ربي غادي ياوي 500 غير في مسجد عين السير غيتشارن نروح القدوس. Et nous avons commencé à faire ce que nous avons vu en Afrique. غنبدا نخدم اين كاينين دنعاش نادن ولا افريقيا. Et le samedi, nous avons commencé à aller dans la montagne. غنبدا نايما نغ انا اللي غري دولار. Seigneur, sauve des âmes. سيدي سلك تروحين. Seigneur, guéris des malades. سيدي ربي صح لي مضان. Seigneur, demain dans le culte, amène des gens qui ont besoin de toi. سيدي ربي غازكا نجمع عاود ويديك حواجنا. Les amis, lors de ce premier culte, ايمدو كان قسم زوار نجموع. nous étions maintenant juste une trentaine de personnes. لا يمرني لا غازال 30 يدنغ كان. Mais je ne sais pas comment. لا معنو زري غالا ماشا. Mais ça, c'est le Saint-Esprit. معنا ايا قيد القديش نروح القدوس. Une femme dépressive depuis des années est entrée dans la maison de Dieu. ليش انتم تصير قروا يسون ديبريسيف. Et dans ce culte, elle a été complètement guérie. تو داروا نجمع زغات حلا. La semaine d'après, الدورس من بعد. une femme qui avait un cancer du sang يوسف انتم توزيك ساعة الكونسير نظام من ركن a عنيغ. été invitée par une de ses amies. لا ديت انتم داك اللي تديني شداني تدعى Elle a عرضنا. été guérie instantanément par le Seigneur. على غيميرني كان. Mes amis, Dieu est grand. هيمدو كان ربي نغ Il مقار. répond à ceux qui vont dans la montagne. يتسرى ويدي يتسلي نغ في Ne دولار. néglige jamais cela. وحق راه نشتاقين. Va très haut. هالي الساعة اللي مانيش. très haut. هالي. Alléluia. Alléluia. Troisième chose. لقيتي ثلاثة. Écoutez bien. حسيت مليح. Lorsque la maman aigle, مرتي لي سيمات سكيدرت. maintenant elle a eu les petits bébés, les aiglons. مرات سعون الراويس هذي مشطاح. Alors elle va en prendre soin dans le nid. اتهلا يسان ديال العشني. Elle a construit un grand nid انت ثاتي فنادي العش تنقرات. qui soit bien éloigné des serpents. هذه اللي عند العش ثانيك بعدنا في زرمان. Et les petits aiglons vont grandir. يزغان يقدرني مشطاح. Ils vont se développer. تيمغورون. Et voilà, ils vont grandir. تيمغورون. Et puis il y a un moment donné من بعد هذه سواس. où les petits aiglons vont se trouver dans le nid. عندنا يقدريني مشطاح دفني ما نسي واحد سنق العيش. Maintenant ils sont bien grandis. يثورا من مقريت. Ils sont toujours dans ce nid bien confortable. مازال يسن زينا العشني نسن. Et un jour ils attendent que la maman arrive avec la nourriture. ابقي منك ناس رجل من المرد سيما تسنسي القوت. Ils attendent la nourriture. اتراجون القوت. Et ce jour-là, la maman n'amène rien. انا غنسني يما تسن تتواش ما. Et les petits aiglons ne comprennent pas. يقدرني مشطح وفهمنا راه. Nous avons faim. نلوز. Nous avons faim. نلوز. Maman, amène-nous de la nourriture. ايما ياخذ بالقوت. Maman, amène-nous à اوي manger. بالقوت مامان. Un jour passe. هذه عندي واس. 2 jours passent. سي الوسان. 3 jours passent. لا وسان. Maintenant, ils sont en train de faire jeûne et prière. ما كاين زمان تزلان. Et ils ne comprennent pas ce qui se passe. فهمناش ما. Ce qui se passe, c'est très simple. معناتها اني سهلان اني C'est que la maman est en train de dire au bébé, اذا كان سيما تايا لا سنتقاري tu والراويس. es resté assez longtemps dans ce nid. عطا سي تقيمض كاع العشاكيه. Maintenant, il faut que tu sortes. ثورة الا كتفغوض. Parce que tu dois commencer à voler الا toi-même. كتفضوض تفرفر Maintenant, il faut que وحدك. tu sortes. الا كتفغوض. Parce qu'il faut que tu deviennes toi aussi un grand خاطر aigle. الا ثورة تغالو ديك در Frères et مقران. sœurs, il y a un moment dans nos vies, اسما ثاتي سماتينا ديال سواس كثو دار فينا. alors que nous avons été bénis, nourris, choyés par le Seigneur. هادي لي سيدي ربي طهلا دي السنا غشتايا غادي فوركانا. Le Seigneur te dit maintenant, il faut quitter le nid. سيدي ربي لا كيقار ثوري الا كتفغض سي Il العش. faut sortir. الا كتفغض. Il faut aller plus loin. الا كتفغض. J'ai quelque chose de plus pour toi. خاطر راه كاع غاكدير واش كدا كاع J'ai quelque chose de مقار. plus grand pour toi. الا واش كدا كاع Mais maintenant, مقار. il faut que tu oses sortir. ثورة الا Il faut que كتفغض. tu oses sortir. Il faut que tu oses sortir. Pendant des années, j'étais enseignant. حتى سنيت كاسن اللي غد الشيخ. C'était une situation assez confortable finalement. الغورا نكينيو وفي غيمانيو. Parce que je pouvais exercer le ministère et en même temps, j'avais une bonne rentrée d'argent. خاطر اللي غزمر غتقد شي في مسكيده او ميم طون غتخدمو خاطر اللي غتوخلاص غا كني لاق. Donc j'étais pasteur اللي غدا مكسا et j'étais enseignant. اللي غدا غني الشيخ. Et je jonglais comme ça avec les deux. جونغلير. Et c'est pas facile comme ça de marcher, d'avancer. ماشي داني سهل. Alors un jour, le Seigneur m'a dit, il faut que tu sortes du nid. سيدي ربي ينايد ينواس الا كتفغض سي العش. Tu vas laisser ce métier d'enseignant. غتجوض الخدمه يني الشيخ. Tu vas laisser la situation confortable. غتجوض الحاله يني Et maintenant, يفزن. tu vas te jeter dans le vide. إذا غتروح بقرض ماني Parce que كيلم. maintenant, je te veux à plein temps pour moi. خاطر بغيك كتعيط تقدش تسلك ماليش. Parce que maintenant, je veux que ta vie entière soit pour moi. بغيك تدير فيك اكوتي لي ينو. Ça n'a pas été facile. ماشي داني سهل. Mais un jour, j'ai pris mon courage à deux زعما mains. انا يوض دواسن دان J'ai été voir ma directrice. كي غفودي ماني Et je lui ai dit, à partir de la rentrée prochaine, c'est fini.
fini. غني غاس قلتو غالي نغلا كل دي سدونكا Elle m'a dit, داينا تحبسها comment ça c'est fini? سنيد شو غير مشى كذا ينا Comment ça on a تحبسها besoin de vous? سنيد من Vous حواجيك êtes le meilleur enseignant de l'école. شي خو كيفاش Elle a dit, je vous augmente. سنيد كرنو قسوما Alors là, tu réfléchis. ايدينا تسبدو تتخمم Elle m'a dit, je vous promets, سنيدك عادو si vous restez avec nous, كنا تقيم تيزنا dans 5 ans, vous serez inspecteur de l'éducation 5 nationale. سنين هكا تغلط كتيني د الانسبكتور ناسيونال Et là, tu réfléchis encore un peu. Tu réfléchis encore un peu. ايدينا تنوض تخمض مليح Mais le Seigneur était en train de me pousser dehors. معنا سيدي ربي انت لا يتدقر يا Et الفرا devant cette directrice, je lui ai dit non. اذا غنزات انت مزبر À في partir الناس de la rentrée خاطر prochaine, ني غاس كثير سيتو غالي يدي سدونا على كل je suis un aigle. ني غاس يدير Je suis un aigle. يدير غزي Je vais me jeter par la foi. هاد القرا غيماني Je vais me وسليمان jeter par la foi. هاد القرا غيماني Je vais me وسليمان jeter par la foi. هاد القرا غيماني وسليمان Alléluia. هاليلويا Alléluia. Il faut sortir, frères et sœurs. الا قد تفغم يتمثل Il faut تسماتين sortir. الا قد تفغم L'église, parfois, c'est un tel nid douillet. ايتي كواتي مسكيده ما كاينش شفا العشاين كي كتورنا ما كاينين القطن L'église, c'est tellement confortable. ما كاينين حتى في ما نغبيان On a des beaux chants. نسعد شنا واش On a des كيسان bons pasteurs. نسعم كسون نغاش Ils sont كيسان disponibles pour prier pour nous. وجدن دايما يوكن الزلان On a la فلانا prière. يوكن On est الزلان bénis par les messages. نتبارك باش Oui. خبرنا الخير L'église, ça peut être ce petit nid douillet. بصح مسكيده زمرات سيلا من العشاين القطن Mais le Seigneur te dit, maintenant il faut sortir de l'église. معناتها مسكيده ثورة سيدي ربي لا كيقرفوا لا خاطف سيت Et il faut مسكيده aller porter mon nom à l'extérieur de روح l'église. اساوي دي سمي وبرا انت مسكيده Il faut aller porter l'évangile à l'extérieur de l'église. روح بشرة الخبر الخير برا انت مسكيده Les dernières paroles de Jésus, ça مسلاني نقول يسوع a été allez, يناد روحس allez, روحس allez. روحس Ça voulait dire sortez. المعنى ينزا كان فغس Ne restez plus dans la chambre haute. وتقيمي ثلاث مكاننا كتخمتنا Là, على vous êtes ينا bien dans ma présence, dans la prière. وتقيمي ثلاث كادينا كيك Mais زليتها maintenant il faut sortir. ثورة فغس Les gens qui ont besoin sont à l'extérieur. ويدق حوايجنا سنان Allez les برا rencontrer. وروح اساسا Parlez-leur de بالليل moi. هضر فاسن Dites-leur في que je الليل suis vivant. Il ne se Dites-leur semble que je veux les drôle. guérir. Il ne se semble Dites-leur que je veux les زعما sauver. Sortez du nid, mes amis. خصها تسيل عشايم Devenez دوكال des aigles. وغالا Si vous زكيزار faites cela, les miracles du Seigneur vont vous accompagner. وكنا تخدم مشتاقين المعجزات Je déclare que les miracles vont t'accompagner. Je déclare que les miracles vont t'accompagner. Les المعجزات تكون miracles vont تظفر t'accompagner. Alléluia. Beaucoup de gens voudraient voir des miracles. عطاسي كيف غانا دوالين المعجزات Il dit, Seigneur, fais des miracles, fais des miracles, fais des miracles. انا سيدي خدمة المعجزة خدمة Et المعجزة avez-vous remarqué que la parole de Dieu nous dit ceci? الظلام بلا والو سيدي ربي نغدا شتا Les miracles, ils accompagnent ceux qui sortent. يناد بلي المعجزات طفران تودي تفغن Tant que tu es seulement dans la maison, tu peux pas vivre les miracles. اسكود مازالك كان كغخام كت مسكيته Mais je وتولي دار te المعجزات dis, si tu sors, tu vas vivre les miracles, ils vont simplement t'accompagner. لا معناه لو كان T'accompagner, اتولي المعجزات Dieu راك fait des تفران grandes راك choses. تفران راك Dieu fait des grandes تفران choses. Alléluia. سيدي ربي يخدم الحوايج Alléluia. بالقران هللويا هللويا C'est pas toujours facile. ماشي دايني سهلا Il y a quelques mois, on m'a invité au Pakistan. شيران وقرنا دفير نتو عرض ثمورت من J'ai باكستان reçu une invitation pour ce grand pays. عرضني يد نشدني دغ ثمور ثاني مقرا ثمقرات Et quand j'ai reçu l'invitation pour le Pakistan, اي مد تفغ لانفيتاسيون ينان شادقيني غير j'ai باكستان commencé à avoir des gouttes qui ont commencé à couler là. بدات قطرات سيدي Parce que j'ai pensé attentat, بدات تخمي مغلا terrorisme, bombe. الرفراف Vous savez le pays de Ben Laden. زرما كنت مرث بن لادن Alors je me suis placé devant Dieu. صغار روح قيم غير Elle سيدي dit, Seigneur, ربي si tu veux vraiment que j'aille là-bas, ني غاس سيدي ربي مالا تبغي تضص حضر Seigneur, حارزين il faut que tu parles. الا قيد هضروا Et puis il faut que tu parles très très fort. الا قد هضرت مليح حد سالي الصوت Seigneur, dis-moi si je dois aller là-bas. اني دا سيدي ربي مالا قد روحها Le Seigneur a confirmé dans mon cœur. غا سيدي ربي تبت نشتني Tu تقولي peux aller là-bas. اني دروح Alors je suis parti il y a quelques mois là-bas. شرا وقرنا فين روحها J'ai tout remis dans les mains du Seigneur. راح كل شيء عارف سيدي ربي Mais c'est pas facile quand tu sors ماشي du داني سهل ما تفغص C'est pas facile quand tu sors ماشي du داني سهل ما تفغص Et كي je العاش suis arrivé dans cette grande ville du Pakistan. روح الحقا غير في مدينتي نيسان قناه الباكستان Et il y avait personne qui m'attendait à l'aéroport. ولا شوني وين يرجان Mais j'ai dit, Seigneur, ناس سيدي ربي mais est-ce que je suis vraiment au Pakistan? احنا قليين بصح الباكستان Je me suis pincé. بيغيمانيو Je vais, سكت فريمانيو je vais bientôt me réveiller à Paris. ني غاسا مرة داكوي غا كدا فريمانيو دي باري Mais non, j'étais bien au Pakistan. لا لا قليين Et il y avait personne. ولا شوني Il y avait يرجان des gens qui commençaient à me regarder. لا نشرب بدا نتمقل نيت Il n'y avait plus que des Pakistanais autour de moi. الباكستانيين كانوا Des messieurs avec يديزي des grosses barbes. كاري تشومار
J'ai dit finalement quelqu'un va m'emmener dans une voiture. إني غيمانيوم بلاش كديس وين ريا وين Je vais me retrouver sur les news à la télévision. هذا في غيمانيوم الخبارات في التلفزيون Un Français a été enlevé au Pakistan. يونوروميا خطفونت دي Et باكستان puis bientôt c'est Monsieur Hollande qui viendra me chercher à l'aéroport. ومن بعد بدات Pour venir هولندا راه chercher ديسنا هي ويدير l'otage. الايروبور C'est pas facile. ماشي دايني C'est pas سهلان facile de sortir du nid. ماشي دايني سهلان مرد نفغ سي C'est pas facile العشاء d'être un vrai aigle pour le Seigneur. ماشي دايني سهلان مرد اللي تيكيدير نصح Mais سيدنا quand tu es غا prêt à faire l'acte de foi, لا معنى مرتي لي توجدوا دي وكنا تخدموا اسورفني الايمان le Seigneur va faire des miracles. سيدي ربي يخدم Ah, 1 المعجزات heure après, le pasteur est arrivé. ساعه من بعد مكسنين الى Oh, حتى j'ai failli. قريب Mais nous avons vécu des moments extraordinaires. لا معنى عاشت كان الوقت كي تنفازن Savez-vous qu'il y a un réveil au Pakistan زران aujourd'hui? بلي ثلاثه كاين دير الروح Savez-vous qu'il y a un réveil au Pakistan? زران بلي ثلاثه كاين Les دير الروح ديال Pakistanais باكستان viennent vers Jésus. Les Pakistanais sont en train de venir vers le Seigneur. اي باكستانيين لا تسند غير يسوع Je ne veux pas raconter d'histoire ici, وفي غير ضحكوا ثق سيدين تاكيا mais je n'ai jamais vécu un moment avec autant de gens guéris. ورجينا عاش غد الوقات ندي ولا التصنيم وزاني حلان ممكن ام ديال باكستان Des miracles extraordinaires. ديال المعجزات فازن Simplement parce que un petit pasteur de France اشو غير دزران خاطر يونو مكسا ضمشطوح من فرنسا a osé quitter son nid douillet يقفل يفغسل العشيس القطن en disant je veux être un aigle. ينافغي غادي Je veux être un aigle. غادي لغ في Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? الى ميد هضر Est-ce que je زاكيا parle à quelqu'un? الى ميد هضر زاكيا Alléluia. هاليلويا Alléluia. Mes amis, je fais vite, je termine. Le 4e point, هذاك فوق يمدو كان كان غيولغ تنقيتي سربعه c'est que l'aigle ne fait pas d'effort pour voler. Il ne fait pas d'effort pour voler. يقدروا يخدم على المجهودي وكنا دي فرفر Vous savez, le petit moineau, زرا ما فرخه مشطوح quand tu le vois dans le ciel, ما راه تولد كيني tu vois les ailes qui sont comme ça. اتولد بلي فراونيس Tu vois qu'il il est en train de faire beaucoup d'efforts pour voler. يخدم المجهودي Ah, وكنا دي c'est فرفر difficile. دايني سي C'est وهران difficile. Et il y a plein de chrétiens qui sont comme des petits moineaux. اتصني مسيحيين كي قلان مفرخين مشطوح Non, mais quand tu regardes un aigle dans le انا ما راه ciel, تولد كيدير كيني l'aigle, il ne fait pas d'effort pour voler. يقدروا يخدم على المجهودي وكنا دي Parce que فرفر écoutez bien ce que fait l'aigle. خاطر حسيت مليح باش يخدم Il كيدير cherche là où le vent est en train de souffler. نتسيت سنادي عندي دي تصودو Il وضو cherche l'endroit où le vent est en train de souffler. يتسنادي عندها كي كان يولي تصودو دوضو Et maintenant, il étend ses ailes يصير هذي تف ديمانيس هذي سرح غادي هذي جفد فرونيس et il se laisse porter par le vent. غادي يجي مانيس ضدون Il se laisse porter par le vent. غادي يجي مانيس ضدون Il se laisse porter par le ضدون vent. وين Ceci est une image تلقى التصويره كان du chrétien qui est porté par le Saint-Esprit. نو مسيحيين يكتساوي روحي porté par le قدسنا Saint-Esprit. يكتساوي روحي Alléluia, قدسنا le Saint-Esprit est un vent. روحي قدسن ضدون Le Saint-Esprit est un souffle. روحي قدسن ضصودون Lorsque dans la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu, إذا العدوى سوسم 50 ما كاين يدي صوب روحي la قدسنا parole de Dieu, ce fut comme un vent qui a soufflé sur la maison. اولا نسيدر بينات باللي يروح حدم اما ظون يدي صودونا فخام S'il te plaît, arrête de te battre. اي مدوك الحبسات داين وتسنى S'il خسران te plaît, arrête de te plaindre. احبس اش كثير S'il te plaît, arrête de dire que c'est difficile. احبس مسقارض بلي C'est يوعار difficile à Tizi, c'est difficile en Algérie. يوعر الحال قلت توارت سوات قلتي وزوق Mais الجزائر est-ce que tu peux étendre tes ailes يعني الزمرضة الصراحة دي وافري ونويش et commencer à chercher la puissance du Saint-Esprit? يروح نادي تزمرت نروح قدسنا Et pendant que tu es porté par le Saint-Esprit, إما تجد روح قدسنا كي alors tu avances et tu vas loin. زينا Tu vas loin. Alléluia. Il y avait Alléluia. Il y avait une petite église à côté de chez nous. تلاوت انت مسجدة تمشطوح الزتنا Et il y avait un cher pasteur. يلا يونو مكسان مسجدة عزيز على الغوريا Ça faisait 20 années qu'il travaillait. غورس عشان نسقسن تسالي قداش Et il avait commencé une église à une quinzaine de minutes de chez nous. يبداو انت مسجدة غازال نربع ساعة في مسجدة Et il travaillait. قداش يخدم Il faisait beaucoup d'efforts. يخدم تصنع Il المجهود sortait le matin distribuer des tracts. يتفرد كل صباح كيفرق Il يوعو allait بشي aller اخبار voir les الخير gens à droite, à gauche. يتروح يتولي مدانا Il نسيا invitait les gens au culte. يتعرض بالغشي Mais tout le المجموع résultat qu'il a eu إلا معنا أين قوالا de tous ces efforts, إن المجهود يسعوك au bout de 20 ans, شيرنا 20 نسقسن 20 personnes
حالا 20 Au يمدن bout de 20 ans, 20 personnes. 20 سنه يولد حالا 20 غير يسوع المسيح Il a entendu parler de la croissance de notre église. يسلا استمرني وتتمرنا تمسكيتنا Il est venu nous voir un jour يروح دين وسار غورنا et il pleurait. يتسرون Il a dit, mais expliquez-moi, ينت فهم سيد vous êtes là depuis quelques années. شنو حالا سكيرا كان Et il y a يسكسن des دميتنا centaines de مدقي personnes dans votre église. زميسنا الغشيق لك تمسكيتنا Moi, ça وين fait 20 ans que je lutte. نادن كاين 20 سكسن Ça لا fait 20 تمشي ans que je تشاور fais des efforts. 20 سكسن لا خدمه المجهوديه Ça fait 20 ans que j'essaye. 20 سنه كي لا Il n'y a تعرضها pas de résultat. ولاش دا شي ولاغ Quel est votre secret? دا شو تلفظنا Quel est نون votre secret? دا شو تسر Tu me نون demandes quel est mon secret? تبغي ضد Tu me هذا demandes الشيء quel est mon تسرينو. secret? شو Tu me ترد demandes quel est mon البابا secret? Nous avons appris à planer sur les vents du Saint-Esprit. نكني- Nous avons appris à planer sur les vents du Saint-Esprit. كاين الا واش نخلص من تفرفير هكا الروح القدس Nous lui avons dit, mon frère, tu es dans acte 1. الناس باردون Tu es dans acte 1. Tu lui as dit ça? Ouais. ندير غاس بلا قلي كدي دير شغلنا الرسول اللي خفا مزوارو Vous savez, l'église dans Actes au chapitre 1, تزرد بلي تمزكيدان يخف مزوارو نشغلنا الرسول c'est une église petite. ثلاث مزكيدات مشطوح C'est une église craintive. تمزكيدا الناس تقعد C'est une église qui a peur de sortir. تمزكيدا تقعد تفغ C'est une église qui n'a pas de puissance. تمزكيدا وساعه Il تزمرت n'y a jamais de guérison. ولاش حلو Il n'y a jamais de manifestation du Seigneur. ولاش نقديش نروح نسيد ربي C'est une église où on cherche تمزكيدا قلنا نستنادي qui sera le prochain apôtre. نوري اللي نمشي sera le prochain يدي pasteur. الدونه نوري اللي نمشي يدي الدونه Mais cette église, il ne se passe pas grand-chose. الا معنا ولا شو ديال لانك تمزكيدا Quelques dizaines de personnes. 10 يد Nous كان lui avons dit, tu es dans acte 1. الناس عقليك دي خفا مزوارو نشغلنا الرسول Si tu veux voir la gloire de Dieu, ما الا تبغي تولد العظيم سيدي il ربي faut que tu sautes dans acte 2. الا كتروح هذا يخف ويسين Il faut que tu sautes dans acte 2. الا كتروح هذا يخف ويسين Il faut que tu viennes dans acte 2. الا كتروح هذا يخف Parce ويسين que dans acte 2, le Saint-Esprit a commencé à خاطر souffler. دينا غيدي صوت روحي Ils ont يقدسنا été baptisés du Saint-Esprit. ديني توغسنس روحي Ils se sont mis à يقدسنا parler en langue. ديني تنهضر وتلاين Les تجديدين guérisons ont commencé à se produire. دينا بدا يتسيلي Et تحلونا en quelques jours, يكشرا كان une وسانا église de 3000 personnes est née. دينا تلو الذي تمزكيدا ديك 3000 Mon الغاشين frère, ma هاي ما soeur, ولت ما tu es fatigué. سعيد Tu es fatigué de te battre. سعيد Tu es قمت fatigué de faire des efforts. سعيد قل مجهودي Alors j'aimerais te dire, c'est le moment de te laisser راك ديني de غتجي te سرحي rentrer ماني dans la puissance du Saint-Esprit. هاك شمدي تزمرتنا روح Alléluia. القدس هاليلويا Alléluia. Mes frères et sœurs, il y a un moment difficile dans la vie de l'aigle. اي تمثلتي سمثيني تيلي ديوت نتسوعتي وعرنك ثوثرتني كيزارة Verset 40 ans, مري الحق 40 سنة l'aigle passe par un temps difficile. كيزاري تعدى ديك تسوعتي وعرن مليح Son bec maintenant est trop courbé pour continuer d'attraper les oiseaux. قاموميس داين يعوج يسكو كان يعوج مليح وكسوصل راه دي سيوض Ses plumes sont en train de tomber. يفراوني بدون لا تغلاين Son corps est usé et fatigué. الجتاز داين ثعيا Il a des difficultés à voler. وعرس الحالة دي Il ne peut فرفر plus tuer ses proies. يزمر راه داين غادي يسكض Et à ce moment-là, il a le choix. سوعتني يسعى الاختيارات يخدم Soit il se laisse mourir, يا غادي تجي ماني ساد يمت soit il abandonne, غادي يقضي عليا ساد يفشل غادي يسرحي كلش ou soit il s'isole غادي يسبع دي مانيس sur une haute montagne. غادي يروح غير تقشوش تنودرار Et là, sur la montagne, يدينا خف درار il va vivre un renouvellement. دينا غادي يجي ايماني سوا كنا دي عاود Il va tout seul sur la montagne. غادي يروح واحد السقف في درار Pendant 5 mois, غادي يقيم 5 وقرن il va rester tout seul. غادي يقيم وحدس Et il va commencer à casser son bec sur la montagne. واو غادي يبدا يترزو قاموميس دينا في زرون Jusqu'à ce que son bec se brise لما يرزو قاموميس et que pousse un nouveau bec. لما يغيد يوندا Il جديد va secouer ses plumes ومن بعد غادي هوشي ماني سيفراوني ساوكا jusqu'à ce que toutes les vieilles plumes tombent لما او كفراون قديمين et وكتغلينا que des nouvelles plumes viennent sur son ومن corps. بعد تفرن فراون دي Il جديدنا attend sur la montagne. مزيان غادي يرجع في Il درار attend qu'un nouveau jour arrive. غادي يرجع لما يولد واسع Il جديد attend qu'un temps de renouvellement غادي arrive. يرجع سدا جديد Mon frère, ma soeur, nous avons tous dans nos vies chrétiennes ايت مثلا تسمثي نسعى او كسان نميكيا كثرت نخدم des temps où مسيحيه nous sommes comme l'aigle. تسوعين نشفا كيدراكي Notre ministère est fatigué. عند القديش النعيا القديش Notre الناغ ministère est usé. زي النعيا القديش الناغ Nous sentons qu'il manque maintenant de la puissance. تحسوا ما كاين تخص Nous تزمرت sentons qu'il manque de l'onction. تحسوا ما كاين تخص Alors دهنا nous avons le choix. إيه نسعى الاختيار Et je veux terminer en te disant, tu as le choix. بغي غتكفوا تديني سعيد Soit الاختيار tu laisses mourir ton ministère. سوا تجي غادي يمثل القديشي Soit tu laisses mourir
mourir ta vie chrétienne. تجو تمثل تدرسك Soit tu تمسيحي laisses mourir ta relation avec Dieu. تجو تمثل علاقة إنك يكون سيدي ربي Ou alors comme l'aigle, نغمي كثير tu dis je vais aller sur la montagne. أتني دادا اللي غاو Je vais زرار attendre le renouvellement du Seigneur. هذا رجوع زينا في الدل شغل سيدي Je vais laisser les vieilles choses. هذا تجوغ الحوايج Je vais laisser تقدمين les vieilles choses. هذا تجوغ الحوايج تقدمين Seigneur, je veux un renouvellement. فغيغة سيدي في Seigneur, je veux un الدلاسة renouvellement. فغيغة في الدلاسة Seigneur, je veux un renouvellement. فغيغة جديدة Jacob est passé par cette crise. Jacob, يعقوب il est passé par cette crise. اعدادك سواع زي وعرنا Il avait rencontré Dieu à يملا Bethel. لادك السيدي ربي دي Et بيتل pendant 20 ans, il a servi Dieu. 20 سكة سنة لا تقداش سيدي Mais ربي il est arrivé à un moment où il était épuisé. لا معنى يوزو دواسان دادين يفشل Et maintenant, il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Mon frère arrive pour me tuer. ينا يسداش انا خدمة خسورة يما لا دي سدوي وكنا C'est يناخا la mort qui arrive. دلموس دي سدونا C'est la mort de ma famille. دلموس C'est la نتواشولتيوا mort de mon ministère. دلموس C'est la mort نلقديشيوا de mon service. La دلموس نلقديشيوا parole de Dieu nous dit qu'il a laissé ses enfants. يا وين نسدر بينات بلي جا Ses الراويس enfants ne peuvent pas venir avec lui. الراويس زميرنا راه في دنيا Il a داسا laissé ses femmes. يجا سيلا Ces وينيسا femmes ne peuvent pas venir avec سيلا lui. وينيسا زمير انت راه في دنيا داسا Il a laissé ses biens. يجا سعايا Ses ينسا biens ne peuvent pas venir avec lui. زمير انا غادي ويد السعايا Et maintenant, ينسا il est parti tout بعد seul. يروح Tout وحداسا seul. Tout وحداسا seul dans la présence de Dieu. يروح وحداسا عرفتيني Mes amis, il y a des moments où il faut aller tout seul dans la présence ايام de دوكا Dieu. ديالي الوقت Tout نضرب seul dans روح la واحد présence وين du Seigneur. واحد وين دي سيلين Nous سيزر voulons toujours que quelqu'un prie pour nous. نبقوا دائما يونا ديالي وين يتظلم في اللنخ Mais il y a un moment où il faut aller tout seul. لا معنى ديال تيلي Sur ديال la الوقت montagne. عندي لقيت واحد Et واحد dire, Seigneur, je veux que tu me renouvelles. المزرار بغيغ Et là, يتفكنا Dieu l'a جديد renouvelé. يدينا سيدي ربي Il a rencontré le Seigneur. يفكايز دا جديد Seigneur, je ne te laisserai pas aller que tu ne me bénisses. دينا سيدي ربي Je ne te laisserai pas aller que tu me bénisses. Je ne te laisserai pas aller que tu me bénisses. وكتسرح غير ما تفرك Et là, sa ديالي vie a changé. يدينا تبدل Il est entré في dans une nouvelle dimension de son ministère. يكشم القديش دا جديد Et c'est exactement ce que Dieu veut faire pour toi. باش تيجي بغات يخدم Tu سيدي es ربي un كيف دار aigle. فيه ديك Tu دار es un فيه aigle. Le rideau autant, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Oh, j'apporte plus qu'un beau chant. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Oh, les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour te centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Mon éternité qui peut exprimer ce dont tu es dit. Bien que faible et pauvre, je te donne tout. Prends toute ma vie. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit.
tout, honte de ma vie. Oh, je reviens, J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, du sang de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour me centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour te centrer sur toi.